Nanguhuli sila ng bugiw. Tingnan natin gano'ng kalalaki. Oh, sering mancing sama Edi, Mas? Edi Cepon. Oh, Olik. Dulu itu masternya 2 orang atuir. Sering dapat Slice bread ang pain panghuli ng bugiw. Pancingnya segini nih. yang besar ada lagi di rumah. Yun pala ang teknik ng mga ito. Saya punya pancingnya besar. Ngayon ko lang nalaman na slice bread ang pain panghuli ng bugiw. Social na bugiw ito. Slice bread ang pagkain. Dulu kita mancing gitu loh. Terus saya nggak pakai kumpul gitu. Slice bread. Enggak pakai tupa, enggak masak ini. Itu apa? Indonesian guy. Mancing terus dia exit. Nah, itunya dikasihkan ke saya. Oh. Dengan saya udah. Apa tuh banyak ya. Berapa kali dapat sebagian besar? Saya makan sekali. Berapa hari? Mana sekarang? Saya setahun sekali pulang. Oh. Terus sekarang nggak pulang? Pulang karena gara-gara corona. Oh, dia maju di sini. Orang kan pedang kemarin datang ke sini hari sebelum 2019 akhir ya. Ada 15 tempat saya. Okay pare, thank you. Bye bye. Yun. Ganun pala panghuli ng bugiw. Slice bread ang pain. First time kong nakakita ng ganun. Bye bye.